Prije izgradnje ograde bitno je znati puno informacija kako bi odabrali funkcionalnu, sigurnu, financijski prihvatljivu i estetski privlačnu ogradu za svoje dvorište. Neki među vama su imali priliku vidjeti video koji sam nedavno radio na temu modeliranja ograde sa vizualizacijom, a sada ćemo detaljnije o tome šta sve treba uzeti u razmatranje kada želimo krenuti u proces izgradnje dvorišne ograde. Lijep pozdrav svima i dobrodošli. Moje ime je Semir Amić, po zanimanju sam arhitektonski tehničar sa višegodišnjim iskustvom u arhitektonskom planiranju i arhitektonskim vizualizacijama, a u ovom videu objasnit ću vam svoje lično iskustvo u planiranju, izboru adekvatnog načina temeljenja, troškovnika materijala, bitne stvari oko stila i vrsta ograda, potrebnih visina ograda i još puno toga. Planiram u narednih par mjeseci početi sa gradnjom, pa je teško donijeti finalnu odluku kada se uzmu u obzir trenutne cijene, široka ponuda mogućih ograda, neodlučnost kad je mnogo opcija estetski privlačno i ostali faktori. Ali eto, ako neko od vas ima istu dilemu, moći će ovdje kroz video vidjeti sve stvari sa kojima ćemo se suočiti tokom izgradnje. Kao što znate, prije bilo kakvog planiranja treba imati detaljne dimenzije placa na kojem želimo graditi ogradu, kako bismo imali osnovu za proračune i poslije za ponude. Pa ako ste kao ja u trenutku planiranja daleko od kuće ili parcele koju planirate ograditi, pokazat ću vam prvo kako izmjeriti ogradu bez da mjerite na licu mjesta. U aplikaciji Google Maps ili Google karte ili također Google Earth izaberite opciju mjerenja razdaljine i možete dobiti željene dimenzije. U mom slučaju plac treba ograditi sa 3 strane, 2 komšijske strane i 1 ulazna strana od puta i kao što vidite ukupna dužina je oko 120 metara. To je već jako solidna metraža i veliki poduhvat za odraditi u odnosu na trenutne cijene materijala i svega što je potrebno. 4. stranu placa smo nedavno ogradili, snimao sam video o tome. Tu se radilo o običnim betonskim stubovima sa kojima je komšija zagradio veći dio svoje parcele, pa smo onda samo nastavili na njegov dio i zatvorili preostali dio te 4. strane sa ogradom od metalne mreže. Otac se u pola tog posla odlučio dodati i mali betonski cokl između stubova kako bi zaštitio ogradu od korova i rastinja, olakšao košenje trave te također zaštitio dvorište od atmosferske vode iz susjedne parcele tokom jačih pljuskova. Betonski cokl smo uradili bez armiranja, ali bitno je da služi svojoj namjeni. Jednom kada znamo potrebnu dužinu ograde, možemo početi sa grubim proračunima, a što se dizajna kao najbitnije stvari u planiranju ograde tiče, ovdje bi se držao približno onoga što sam u uvodnom modelu radio, ali uz male izmjene i pokušaje štednje u procesu temeljenja. Ljubitelj sam masivnih postojanih ograda koje se rade na betonski cokl i samim tim takav tip ograde je zahtjevniji za temeljenje i izgradnju od tipa ograde sa stubovima samcima, na primjer. Pa se za dužinu ograde od 120 metara uz školsko temeljenje i ostala pravila dođe do jedne jako velike cifre u materijalu i novcu, a ubrzo ćete čuti na koji način pokušavam naći kompromis u cijeni i estetici. Još jedna bitna stvar za razjasniti i uzeti u razmatranje je klima. A klima ovdje, odnosno regije Tuzla-Živinice u Bosni i Hercegovini, je takozvana umjereno kontinentalna klima, na osnovu koje su usklađena pravila za temeljenje i gradnju u ovom području. Ovu klimu odlikuju prilično topla i vlažna ljeta, oštre zime i kratko proljeće gdje imamo velike temperaturne skokove, pa je pravilo za temeljenje u ovom klimatskom području takvo da se objekti trebaju temeljiti počevši od 80 cm dubine pa i dublje. Postoje naravno i dodatni faktori poput vrsta tla i vrsta objekata, ali ova dubina je striktno vezana za djelovanje mraza. Svi znate da je sila širenja vode, odnosno leda u procesu zamrzavanja prosto nezaustavljiva, tako da sve što se nalazi na plićim dubinama od ove u ovom klimatskom području u procesu zamrzavanja tla ima tendenciju da se kreće i tako reći izdiže na velikim minusima. Istina je da se klima i kod nas polako mijenja, da više nemamo onih oštrih zima kao prije 15-20 godina, ali dovoljno je da se jednom u životnom vijeku objekta desi veliki minus koji traje par dana i da se djelovanje ovih sila primijeti na slabo utemeljenim projektima. Mnogi ljudi smatraju da zemlja ne može smrznuti već na 30 cm dubine, pa čak i pliće, ali morate imati na umu da postoje mjesta koja godinama imaju niske temperature i gdje zamrznuti sloj seže i nekoliko metara u dubinu. Nadam se da je problematika oko ovog lako shvatljiva i da se propisi za gradnju ne smatraju običnim glupostima, pa ću vam pokazati način na koji mislim da je moguće uštedjeti koji kubik betona. U budućoj ogradi volio bih da visina cokla iznad zemlje bude 40 cm, jer planiram uređivati i dvorište
tako da imam tih nekih 10 cm fleksibilnosti za ravnanje zemlje, a da opet poslije ostane nekih 30 cm cokla koje estetski po mom mišljenju izgleda jako fino. Sada ako bih onako školski za ovu ogradu gdje bi temelj u zemlji radio kao temeljnu traku, a cokl kao temeljni zid, izračunao potrebni beton, dobio bih oko 40 metara kubnih betona. Kada to pomnožimo sa nekom prosječnom cijenom betona trenutno, tu smo već kod nekih lijepih cifri, a nismo kako treba ni počeli. Trenutno se na tržištu nudi jako velik izbor ograda, poput ukrasnih ograda sa raznim tipovima, gotovih prefabrikovanih elemenata, blokova u raznim bojama, raznim vrstama, raznim panelnim ogradama i ostalo. Kao što sam već spomenuo, sviđaju mi se masivne ograde, ali morao sam naći neki omjer između estetike i cijene, pa sam odlučio da stranu od puta uradim u tom masivnom dizajnu, betonski cokl i temelj, zatim na cokl zidno-betonska platna, a između njih moderni alupaneli. Bočne komšijske strane radit ću metalnim 2D ili 3D panelima sa metalnim stubovima koji se montiraju na betonski cokl. Za gledatelje koji ne znaju razliku između 2D i 3D panela, jako je jednostavno. 3D model nije ravan i posjeduje dvije ili više horizontalnih V izbočina preko panela, a broj izbočina je obično u zavisnosti od visine panela. Cjenovno su povoljniji 3D paneli u odnosu na 2D panele, razlika je čisto u potrošnji materijala. Tokom procesa kupovine trebate dobro obratiti pažnju na veličine polja u panelu, debljinu šipki, zatim debljinu stijenke kod metalnih stubova za panele i ostalo, jer se ponekad u akcijskim ponudama daju primijetiti razlike na kojima proizvođači pokušavaju dobiti cjenovnu prednost nad konkurencijom. 2D panel se obično radi od metalnih šipki 868 ili 656 mm, gdje su komplet paneli i 2D i 3D pocinčani i zaštićeni od korozije, te zatim dodatno zaštićeni plastificiranom farbom koju možete dobiti u osnovnim bojama siva, tamno siva i zelena, ali i drugim RAL tonovima uz specijalnu narudžbu naravno. Obično prodavci spominju i garanciju od 10 godina na fabričku postojanost zaštite. Mišljenja sam da životni vijek ovakvih panela čije porijeklo nije sumnjivo i koji su adekvatno urađeni i zaštićeni može bez problema biti 3 do 4 puta više od garancije, tako da to ne bi trebao uopšte biti problem. Koliko sam uspio primijetiti, paneli se rade u dvije dužine od 200 i 250 cm i u standardnim visinama od 100, 120, 140, 160 i tako do 2 metra, a negdje i više od toga. 2D panel sa debljim šipkama je izrazito skuplji od panela 656, iako prodavci i proizvođači navode da i tanji panel u dužini čak od 2,5 metra ima čvrstu formu, ne uvija se i dovoljno su čvrsti za normalnu ogradu. Deblji panel naravno ima veću čvrstoću i veću neprobojnost. Ovdje ih u Njemačkoj recimo koristimo u mnogim raznim tipovima ograda, kao i u parkhausima. To su oni višespratni parkinzi gdje ih planiramo između stubova kao probojno zaštitnu ogradu. Po meni su ljepši 2D paneli od 3D panela jer imaju ravnu površinu i nekako su više arhitektonski, a u kombinaciji sa trakastom folijom mogu napraviti dobro rješenje kada želite imati dovoljno privatnosti u svome dvorištu. Takve plastificirane ispune moguće je postaviti u 3D panel, ali ne tako lijepo i jednostavno na mjestima na kojima se nalaze V izbočine. U dilemi sam koji panel odabrati zbog estetike, zatim cijene i zbog ove opcije za privatnost i mislim da će ta neodlučnost potrajati još neko vrijeme. Pa ako ste i vi neodlučni ovako kao i ja kada se radi o izboru materijala i građevinskih opcija, kliknite taj like i podržite neodlučnost. Nekako nemam živaca gledati kada nešto što gradim i što će dugo godina biti tu nije perfektno i po mom ukusu, ali je jako teško i znam da će se velika većina vas složiti, a to je kada znaš šta je lijepo, moderno i cool, ali moraš balansirati sa novcem kako bi zadovoljio i stranu ekonomičnosti. Ali eto, bitno je da se nađe optimalno rješenje. Sljedeća bitna stvar je visina ograde. Za stranu od puta, ok su visine od 1 metar pa do 1,60 m, nekada i visočije, ali uz provjeru sa lokalnim propisima. Ali za bočne strane i za ograđivanje stražnjeg dijela dvorišta zbog privatnosti i svega, od nekih 1,60 m pa do 2,10 m bi bila prihvatljiva visina. Kako naselja postaju sve gušća i kako se gradi sve više kuća na manjoj kvadraturi, naša okruženja sve više liče na ona američka naselja. Oni već sa linijom kuće imaju 2 metra visoke ograde za stražnji dio dvorišta, a taj dio pred njih ostavljaju jednostavno slobodan.
Rade to jednim dijelom zbog zakona o građenju, a i zbog bržeg funkcionisanja ulaza i izlaza s automobilima. Za naše podneblje smatram da kuća i dvorište izgleda ljepše kada ima ogradu, tako reći i od puta, te kad ograde od susjednih parcela imaju adekvatnu visinu i pružaju dovoljno privatnosti. To se može postići sa dodavanjem raznog zelenila pored nižih ograda, što je također jako lijepo i efektno i također doprinosi zaštiti od prašine i buke. Samim time, lijepa ograda ne samo da estetski djeluje privlačno, donosi odgovarajuću privatnost i sigurnost, ona također znatno povećava cijenu vaše nekretnine, što se nekada može smatrati dobrim povratom investicije, pogotovo kada radite obnove i preprodavanja kuća. Što se tiče temeljenja i opcije za štednju na betonu, u planu sam uštedjeti tako što ću izbjeći betonirati sve u punom presjeku dužinski, pa ću raditi kao stubove na svakih 4 metra dužine u ovim bočnim stranama dvorišta, gdje bih sa tim stubovima išao do potrebne dubine od minus 80 cm u odnosu na teren, kako bih ispoštovao pravilo za granicu zamrzavanja tla, a cokal između tih stubova bih radio pliće, samo nekih 15-20 cm ukopan u zemlju i do željene visine od 40 cm u odnosu na teren. Mislim da bi to moglo dobro funkcionisati, ali opet ako neko od vas ima iskustva sa sličnim rješenjem, bio bih zahvalan ako to napiše u komentaru da li funkcioniše ili ne. Također, te stubove i cokl koji ide preko njih planiram armirati sa po 4 šipke rebraste armature u debljini od 10 mm i povezati sve u zengijama od glatke armature u debljini od 6 mm, poredane na razmaku do maksimalno 20 cm. Ulazni dio ograde bih temeljio malo bolje obzirom da tu treba praviti zidno-betonske panele. Vjerovatno ćemo zidati sa širom betonskom kockom i to u debljini od 25 cm, jer bi to bilo još ljepše i efektnije kada se postave alu paneli između tih zidnih panela. Ovdje bih temeljne stubove do minus 80 u odnosu na teren radio vjerovatno na još manjem razmaku, možda svakih 2,5 metra i sa malo širim presjekom. Postoji još jedna opcija za izgradnju malog natkrivenog ulaza, modernog dizajna u obliku slova L naopako, kao estetskog akcenta i naglašavanju ulaza u dvorište, pa ćete vidjeti i taj dio u narednim videima. Također, na par pozicija u ogradi želim postaviti LED osvjetljenja. Dio ulaza i mjesto velike kapije se mora temeljiti znatno jače i u potrebnoj dubini preko cijele širine ulaza, jer će taj ulaz koristiti mala, a povremeno i velika vozila, pa na tom dijelu treba biti maksimalno spriječeno izdizanje betonskih elemenata na niskim temperaturama. Ulazna kapija bi bila klizno pokretna, pogonjena motorom i nisu dozvoljena bilo kakva pomjeranja i deformacije. Sve ovo, kao što ste već navikli gledati na ovom kanalu, planiramo uraditi otac i ja, uz eventualno angažovanje još jednog majstora ili pomoćnog radnika u svrhu ubrzanja cijelog procesa. Ovaj put je to malo drugačiji od dosadašnjih radova, jer sve treba upakovati u godišnji odmor, ali mislim da ćemo to u svakom slučaju odraditi kako treba i na vrijeme. Detaljno će sve biti snimljeno, pa se možete pretplatiti na kanal da dobijete obavijest kada napravim video o tome. Malo je čudno kada pogledam YouTube analitiku da više od 90% gledatelja nisu pretplaćeni na kanal. Ali pretpostavljam da je teško kliknuti tu tipku kad se čovjek dobro zadubi u video. Što se tiče alu panela zajedno sa kapijama, kao i metalnih 2D ili 3D panela, sve bih naravno poručio gotovo, pa bismo ih samo montirali. Prema tome, moj proračun za sve ovo što sam do sada naveo, uzimajući u obzir dužinu ograde od cirka 120 metara, izgleda ovako. Potrebni beton za temelj i cokl za cijelu ogradu iznosi oko 3500 konvertibilnih maraka. Čelik za armiranje 1200, mrežasti 2D ili 3D panel do nekih 4000 konvertibilnih maraka, alu paneli za prednju stranu uključujući 2 kapije do nekih 2500 konvertibilnih maraka, betonski blok za prednju stranu 250, 2 kubika daske za šalovanje, 200 metara letve i 100 metara štafle, cirka 1200 konvertibilnih maraka, zatim dodatne sitnice kao što su cement, kreć, pijesak, ekseri, paljena žica, kablovi za rasvjetu, bulžiri, majstori, radnici i ostalo, cirka nekih 1000 konvertibilnih maraka. Sve u kompletu 13.000 maraka, što je nekih 6.700 eura. A detaljnija cijena će se moći svakako vidjeti na kraju
uvijek treba ostaviti prostora i za neke nepredviđene troškove i aktivnosti, kao i za poneku gajbu osvježenja. Plan je uraditi sve u 2 faze. Jedan godišnji odmor će otići za grube radove i panele, drugi godišnji za fine radove, malterisanje, veliku kapiju, rasvjetu, zelenilo i ostalo. Video o cijelom procesu je informativne prirode i trebalo bi biti jedna lijepa građevinska priča, ali kao svojevrstan vodič da možete vidjeti šta vas sve čeka ako želite graditi jedan sličan projekt. Snimat ću sve detaljno i moći ćete vidjeti način formiranja oplate za cokl, armiranje, betoniranje, zidanje, postavljanje panela i sve te specifične detalje koji bi vama mogli pomoći ukoliko nemate puno iskustva sa sličnim stvarima. Moram reći da i mi nismo neki profi majstori, na stranu moje stručno iskustvo u projektovanju i rješavanju detalja u planovima i nacrtima, rad na licu mjesta je opet drugačiji poduhvat, ali sam siguran da ćemo se snaći i odraditi posao kako treba i do kraja. Pozdravljam vas sve i zahvaljujem vam se na izdvojenom vremenu za ovaj informativni video o procesu izgradnje dvorišne ograde. Lijep pozdrav i vidimo se u narednom videu. Ćao!